Bakit tatasking lang naman ako? May problema ba dun? Sira ulo kayo ah. Wait lang natin. Ayan, ayan, ayan. May pumapasok. Ayan. Wait lang. Ayan natin. Hi! Hi! Hello! Oh! Hi, Lolo! Hi, Lolo! Hi, patay. Sambagan ka ni Ervin karon. Namatay na. Yun na, wins na natin yun. Earnings na natin yun. Ulit, ulit. Eh, naka 11,000 na tayo ngayon. Yan. O, may pumapasok na naman. Wait lang. Sino na naman kaya to? Okay. Wait lang. Uy! Uy! Ay, parang ni si ano? Si Wolverine. Pinatay. Pinatayan ako. Ayan, ayan. May pumapasok na naman. Wait lang. Ay, kinancel. Pugi ah. Pugi yarn. Ayan, wala na. Wala na tuloy pumapasok. Ay, ulit. Wait lang natin. Ano yung may top 1 ng fan ako dyan? Ayan o. Sino kaya yan? Ayan o. Tada! Si Borloloy. Top 1 fan yan. Yan o. Ah! Wala na tuloy. Sige lang, sabi niya kasi. Ayan, ayan, may pumapasok na. Ayan, sino natin? Sinong ano kaya yung tsura nito? Ah, wala ring signal. Cancel natin. Wala siyang signal. Tawag-tawag kayo, wala kayong signal. Ayan. Ulit. Opa. Ayan, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan. Uy! Totoy pa man to. Hello? Marami kang vampira. Asa ka maadto? Asa ka maadto dong? Di ka makadto. Ano yan? Heart shape? Ganon? Asa ka Ha? Baliw yan? Kapugi mo, sungki ka naman. Sungki ka naman, di ka pa nga ata natuli eh. Ayun na naman. Gusto ko yung mga ano, exotic. Ay, ito. Ay, hello. Parang walang gunting ata sa inyo ah. Hello, what's your name? Totoy? Bilisan mo na Totoy kasi may duty pa ako. Bellbot. Bellbot? Ah, yun po sa amin yung bebot. Bebot. Bebot.